Attention please. Alright. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pray, begin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hayatika wa Indonesia sikal Amerika abada wa najina ila Amin. How are you today? Feel sleepy today? A little bit. So for today, we gonna talk about recontext. Our lesson for today is about recontext, and this is the module, or we can call like lesson plan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, kakak harap nanti siswa itu mampu menulis recontext dengan struktur yang benar. For example, like orientation-nya, event-nya, reorientation-nya, kalian bisa menentukan struktur-struktur dari recontext itu. Kemudian bisa mengidentifikasi struktur recontext, memahami ide utama dan juga informasi spesifik dalam recontext. Kemudian menceritakan pengalaman pribadi atau peristiwa masa lalu secara lisan dengan jelas. Dan terakhir yaitu mempresentasikan hasil analisis atau recontext secara lisan dengan percaya diri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita bisa tahu apa yang mau kita pelajari hari ini kan? Kita belajar tentang recontext. Udah ada yang pernah dengar recontext? Ada yang tahu recontext? Ya, betul. Recontext itu menceritakan kejadian di masa lalu atau pengalaman pribadi yang terjadi di masa lalu. Kalian pernah punya pengalaman yang lucu atau memalukan nggak? Menyakitkan, boleh. Pengalaman lucu. Apa tuh? Pernah sakit tapi Pernah sakit tapi iya. Apa ya? Jelas ya saya. nah, pengalaman-pengalaman yang kalian alami di masa lalu, entah itu menyenangkan, sedih, atau memalukan, kalau kita ceritakan kembali ke dalam bentuk teks, nah, teks itu disebut recontext. So, in English, what is recontext? Recontext is a type of writing that enables people to recontest occurrences or express their own experiences. You can use recontext to view first-hand experiences, report news, or describe historical event. In a simple way-nya atau singkatnya, recontext ini menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lalu. Nah, next is type of recontext. How many types in recontext? Ada berapa jenis? Four. Yang pertama yaitu personal recount. Ada yang tahu personal recount? Tahu lah, pengalaman pribadi. Ya, kalau kita menceritakan pengalaman kita pribadi, nah itu maksudnya ke dalam personal recount. Itu adalah personal recount centers on the individual's own life experiences and personal reflection. Nah, yang kedua yaitu factual recount. Kalau factual recount, ada yang tahu? Ya, bisa berita. Pokoknya kalau factual recount itu tuh present a report related to event that occur based on the fact. Jadi ada faktanya, ada buktinya. Kayak misalnya
lainnya. Nah, dia masuknya ke dalam factual recount. Next, yaitu imaginative recount. Nah, kalau misalnya factual recount itu kan sesuai fakta. Kalau imaginative, dia itu ya bisa kita tambah-tambahkan sendiri yang sebenarnya nggak ada di real life, kita tambahkan sendiri. Kayak misalnya something like in our opinion. Nah, yang kayak gitu. Nah, dia masuknya ke imaginative recount. Terakhir yaitu historical recount. Kalau historical recount Sejarah kita sejarah. ya. Legenda. Nah, kalau legenda masuknya ke teks yang lain. Ya, Ini sejarah tapi emang benar-benar ada di masa lalu. Kayak misalnya penjajahan. Nah, itu juga bisa masuk historical recount. Atau contohnya kayak tsunami di Aceh 2004 itu kan insiden kejadian di masa lalu. Nah, itu masuknya historical recount juga. Next, starter of recount text. Nah, seperti teks lainnya, ada beberapa bagian dalam structure recount text. Kalau yang recount text, dia punya 3 structure. Yang pertama orientation, yang kedua event, sama reorientation. Nah, kalau orientation, singkatnya itu pendahuluan. Kayak background dari tempat kejadiannya, nama tempatnya, tanggalnya, atau kapan itu terjadinya. Nah, biasanya itu ada di orientation. Kemudian event. Kalau event itu seperti yang dijelaskan, yaitu membahas tentang inti dari pengalaman yang kalian tulis. Jadi ceritanya, intinya itu ada di dalam event. Dari misalnya kalian cerita dari awal nih, misalnya liburan dari hari pertama sampai hari terakhir kalian ceritain. Nah, itu maksudnya ada di dalam event. Yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation itu ya bisa juga kita sebut sebagai kesimpulan. Reorientation itu kita bisa sebut juga kesimpulan. Jadi dari cerita dari pengalaman yang telah kita ceritakan di paragraf-paragraf sebelumnya, nah kita simpulkan nih di bagian reorientation. Paham? You get it? Yes. Kurang semangat, you get it? Nah, this is the last material. It's about language features. Apa language features? Kaidah kebahasaannya, aturan-aturannya. Seperti katanya tadi, recount text itu menceritakan tentang di masa lampau. Berarti tenses yang kita gunakan yaitu menggunakan past tense. Masih ingat kan rumus past tense? Apa? Subjek plus objek plus objek. Nah, kalau past tense itu pakai verb to. Nah, lanjut yaitu using chronological connection atau sequence connected. Chronological connection itu kayak kata penghubung untuk satu paragraf ke paragraf lainnya. Kayak misalnya then, additionally, next, kayak gitu. Itu masuk ke chronological connection. Biasanya untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya di dalam suatu teks, kita menggunakan kata penghubung. Kayak kalau di Indonesia biasanya setelah itu atau kemudian. Nah, kalau misalnya di Inggris dia gunanya chronological connection. Nah, terakhir using adverb of time atau adverb of sequence. Ada yang tahu adverb of time? Keterangan waktu.
biasanya we found, dia past tense berarti dia adverb of time-nya yesterday, last week, Ago. ya long time ago, ya bisa juga. Terus kemudian adverb of sequence, keterangan yang untuk mengurutkan sesuatu. Contohnya kayak after that, ada catatannya? Gak ada. Contohnya kayak after that, dia berurutan untuk mengurutkan satu paragraf dengan yang lainnya. Kayak after that, atau adverb of sequence tuh next, itu juga bisa masuk ke adverb of sequence gitu. Selesai. Thank you. Lanjut ke contohnya. Apa punya contoh? Nanti kalian tentukan mana orientation-nya, event sama orientation. Oke. Memorable choir competition in Thailand. Tahu choir? Choir. Oh, jadi. No. Yang nyanyi bareng-bareng. Paduan. Jadi ini tentang mengenang Ada suara. Kompetisi paduan suara di daerah. Thailand. Nah ini maksudnya ke dalam konteks apa? Personal konteks. Factual. Ya ini bisa factual, bisa personal. Tapi kalau dari sini, ini maksudnya ke personal karena dia ada personal perspective. Ya. Nah, kalau dari paragraf pertama, maksudnya kemana? Last year. Orientation. Last year, high school choir team and I had an unforgettable opportunity to participate in an international choir competition held in Bangkok, Thailand. Nah, jadi dia cerita tahun lalu tim paduan suara di sekolah saya dan saya mendapatkan kesempatan yang tidak terlupakan untuk mengikuti kompetisi paduan suara di Bangkok, Thailand. Paragraf keduanya, we began our journey to resource training and research in our school from home. Yang cerita adalah kita memulai perjalanan kita dengan latihan yang ketat. Ya, beberapa bulan. Ini maksudnya kemana? Event. Tuh, paragraf ketiga. Arriving in Bangkok, where to visit the cities, meet people. Sampai di Bangkok. Captivated by the city's vibrant culture. Kita disambut hangat. Sama orang. Ya, intinya kayak gitu. Terus, despite the nerves, we managed to enjoy sightseeing and tasting delicious Thai. I said. Ya,
juga. Sangat cepat ya. Sangat cepat juga. Tidak mengerti kelas. Iya. Bisa. Choirs from various countries showcase their talent and the level of competition was high. Suara dari Beberapa negara menunjukkan talent mereka dan level kompetisinya sangat tinggi. yeah. The grand auditorium was filled with anticipation and the harmonious melodies of different songs echoed throughout the room. Nah, paragraf ini maksudnya ke event. Lanjut, when it was our turn, I remember feeling a mix of excitement and nervousness. Ketika aku ya merasakan saya itu kayak perasaan yang cukup semangat, ya, gabungan semangat dan ya, masuk ke dulu ya. We walked on the stage, took a deep breath, and began to sing. kami jalan ke kami dari panggung terus agak panjang dan Menyanyi. Our voices soared through the auditorium. suara kami mengisi Bergema di auditorium, harmonizing and fitting every note perfectly. Harmonizing and hitting every note perfectly. Harmonisasinya dan okay, lanjut. The day song we had practiced so diligently was met with applause and appreciation from the audience. lagi melakukan daerah Ya, lagu talent yang sudah kita praktekkan. sangat diizin itu You can see that. You can see that. Nah, Okay, sorry. what's next with yang sudah kami pelajari mendapatkan diligence itu kayak and plus kita dan apresiasi dari para audiens. Ini terakhir masuk ke event, masih di event. Nah, ini last, yang last. Although we didn't win the first prize, the experience was rewarding. Kami tidak menangkan yang sama, but the experience with Was rewarding. pengalaman adalah hadiahnya. kami menerima Sangat berharga. Pengalamannya itu sangat Berharga. berharga. We received commendable feedback from the judges and thunderous applause from the audience. Kita dapat komen yang baik dari juri ya, kemudian dan apresiasi tinggi dari para audiens. ya, tangan yang meriah dari para The trip took us about teamwork, resilience, and beauty of music that transcends language barriers. Mengajarkan tentang teamwork, kerjasama, kemudian resilience, kemudian beauty of music, musiknya kita itu beragam. Musiknya yang tidak bisa diutarakan. Participating in fire competition in Thailand was truly a memorable experience. Partisipasi dari misi sama
memorable. Sangat memorable. Memorable sangat apa? Sangat berharga. Ya, bisa. Nah, yang terakhir ini maksudnya adalah Reorientation. reorientation. Ya. Tadi katanya apa? Di paragraf terakhir, apa yang bisa diambil dari pengalaman ini? Belajar bekerja sama. Belajar mengerti. Yang tidak dapat diterangkan dengan bahasa. Ya. Nah, sekarang kakak punya sedikit kuis. 5 kuis. Nanti yang bisa jawab maju ke depan. You can, you have if you can answer that. If you can answer the question, you have a gift from me. Okay? We start. Okay. Ya, let's do. Oh, wow. That's so easy, right? What is the purpose of recount text? Who can answer? Who can answer? Yeah. Who can answer? Okay, Randy. Okay, that's right. Here you go. Oh, wait. You can have it. Next. Next. G. G. Okay, alright. You can have it. Next. B. B. D. Okay, let's try. Yang udah, nggak boleh lagi. Yang lain. Yang lain. Orientation. Ah. Nah, this one. It's easy. How many language speakers? C. Okay, try. Thank you. Ya, ada kaget. Ya, saya udah habis. Nah, karena kalian tadi udah jawab kuis dan kakak rasa kalian paham, kakak mau kasih tugas nih. Berkelompok, kakak minta kalian masing-masing kelompok itu punya tiga member. Ini ada pertanyaan. Ya, jadi ada satu empat ya. Yang tadi ada yang tiga, ada empat. Oke, ada yang tiga, ada yang empat. Jadi ada berapa kelompok? Dua, tiga, empat ya. Kenapa? Mana kelompoknya? Coba kumpul dulu sama kelompoknya. Ini aku sih mana salah kan semuanya. Ya, sabar. Iya.
Ini yang pertama dia. Last summer, I went to Bali with my family for a week-long vacation. It was my first time visiting the island, and I was excited to explore its beautiful beach, vibrant culture, and delicious food. We stayed at a resort near Airport Beach, which was full of views used at the ocean. On the first day, we went to Kuta Beach to enjoy the sunrise and swim in the warm sea. The view was breathtaking and I took lots of photos. The next day, I visited Ubud, where we explored the famous Tagala rice tourist and the great Monkey Forest. The last greenery and playful movies were unforgettable. Midway, we took a boat trip to Nusa Penida, an island known for its crystal clear water and cliffs. I tried snorkeling for the first time and saw colorful fish and coral reefs. In the evenings, we did traditional Balinese dance performance listed on local dishes like nasi goreng and satay. And the real presentation is our presentation is quickly, but it was an experience I will never forget. Bali's cultural beauty, friendly people, and unique traditional life, lasting impressions
impression on me. I hope to visit again someday to cover even more. Okay, give applause. Rendu pagi excel. Pagi. Next. Gis. Siapa yang mau maju? Gis. Kalau cewek atau gis? Kalau putus itu malah you. Yang putri dulu, yang cewek dulu. Terima kasih. Yang mau maju kita janji sama Sarah. Orientation this summer, I was traveling with my family for a week vacation. It was my first time visiting the East Land, and I was excited to explore the swimming pool of the river Cougar and Delicious Point. We studied on resort vacations to organize this trip away from the vacation. We were on the first day, we went to the enjoy the sunrise and swim in the water. The view was very breathtaking and I was our water. The next day we visited the boat where we explored the Mosgalala Terrace and the Sacred Monkey Forest. The last January at the playful monkey went for the table. Meet work Saturday and listen to our experience clear water and sleep. I just snorkeling for the first time and saw colorful fish and solar in the evening. We enjoyed traditional Balinese dance performance and visit on the places like Nasur and Orientation, our vacation initially but this is an experience that I will never forget. Bali is near, friendly people and the leader is surrounded with impression on me. I hope they found I hope they found working for more of the challenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My personal my last vacation in Bali. Last summer, I went to Bali with my family for a week. Vacation last week. It was my first time visiting the island. I was excited to explore this beautiful thing. And delicious food. We stayed at a resort in Kuta, which was one day of the last night on the On the first day, we went to Kuta Beach to enjoy the sunrise and swim in the water. The view was breathtaking and I took lots of fun. The next day, we visited Ubud Lake, where we explored the famous Rice Terrace and the Sacred Monkey Forest. The last greenery and the playful monkeys were unforgettable. We talked about Nusa Penida, an island known for its
local dish like nasi goreng and satay. Our vacation and too quickly, but it was an experience I will not forget. I will never forget. Bali is a world, beautiful, friendly people, and unique tradition that a lasting impression. I hope to visit again someday to discover the market I love you. Thank you. Give applause, give applause. Itu namanya. Kelas. Sudah. Kelas. Yang terakhir. Attention please. So that's all our material for today. Jadi kesimpulannya, memang teks itu apa sih? Teks menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. General structure-nya apa aja? General structure-nya? Text-nya? Ada personal recall, Factual recount, imaginative historical recount, yeah. So, alright, thank you for your attention. Don't forget to repeat this material karena bentar lagi kalian ujian, ya. We have an exam.